perting pagkakapuyan ni akong gibuhat diri guys. Grabe kahadlok og perting kapuyan ning among giagian diri karon guys. Ug diri guys, gibati gid nako ang kahadlok while miming sulod sa akong igagaw diri sa ilalom sa langob guys. Ug diri nga part guys, medyo nabati gid nako ang uyog sa lino guys. For today's video mga guys, so karon guys palangob na pud ang tirada ani karon guys. Di pud basta-basta nitong usa ka butsok koy diri og sapatos sumanggid guys. Ug pag-abot na mo diring dapita guys, mao na dayon ni among gibuhat guys. Perting pagkakapuyan ni akong gibuhat diri guys. Ug paghuman ako saka guys, ako na pong igagaw mo sunod guys. Ug diri nga part guys, medyo nabalaka jud ko sa akong usa ka igagaw guys tungod kay naglisod sa ugsaka guys. Ug mo ni akong gitabangan sa diri guys para dili na gid sa maglisod guys. Ug finally guys, nakasaka ra gid sa guys. Nahirapan ako sa kalisod, sumang kalisod. Guys, finally guys, naka-cut na gimi guys, pero tunga-tunga pa guys, pagkataasa pa ning cut-cuton guys oh. Asa man ni magi ni guys, mangita sa mi kumagi guys, nga asa mi magi. Ug diri guys, nagapadayon nagapon mi sa akong igagaw sa pagsaka hangtod naabot mi sa pinakaibabaw guys. Guys, mission complete guys. Na cut-cut na ginamo guys ang ipilmiro nga pangpang guys. Ra guys oh, habog kay guys oh. Mahulog ka diri guys. Asa ka puniton? Ay gana syok. Mo ni guys, kahabugon sa pangpang guys oh. Mao ni ang kahabugon sa pangpang nga among giagian karon guys. Grabe kahabog guys. Ug abi ninyo guys, grabe kanindot ni pagkusog yun ang tubig diri guys. Mao ni ang picture nga akong nakuha diri sa una guys. Abi nyo guys, katong ikadong nga pangpang guys, grabe jud kalisod guys kay taas ra bag ito. Mga kaduha ko na ni siya guys nga pangpang guys. So karon guys, ubani ko nyo guys sa amo ang pag-explore na pagkaron. Let's go. Ug diri nga part guys, while mi nagpadayon sa paglakaw-lakaw diri sa kasapaan guys, aduna kami mga tao nga among nalabyan diri nga nangitag sudan aning kasapaan guys. Karon guys, before mi nagkuan diri guys, nag-explore aning kakahuyan diri guys. Na pud mi nalabyan diri guys, sila uncle guys. Hi call, umusta mo da? So nangita ni sila kuan diri guys, napo sila gipangita ba? Nangita sila sudanon guys. Manikop sila diri guys. So ari sa me. Amping mo. Okay, salamat. Ug diri guys, wala na tan pila ka oras guys, naabot tubod mi sa ikaduha nga pangpang guys. Ug mao ni ang view sa pangpang nga ikaduha nga akong ingon ninyo guys. So karon guys, finally guys, naabot na pud mi diri sa ikaduha nga pangpang guys. Muna akong gingon nyo guys nga perting habugag yun. Dahil po ni bagay karon guys oh, sa daplay na sa kilid may mukat-kat guys. Mao ni ang view sa kuan, pinakataas nga busay diri sa Sidalman guys. Ang sunod ani guys is langob na dayon. Ug diri nga banda mi karon mo agi guys. So karon guys, mo sugod po ni kuan diri guys, cut aning mga kahandigan diri guys oh. Kauban ang igagaw guys. Diri mi agi guys. Grabe kahadlok ug perting kapuyan ning among giagian diri karon guys. Mauni ang ikaduha nga pangpang nga mao among giagian diri guys. Guys, di aw kahapo guys oh. Si uncle dito guys, perte nang gamaya kay tanawon guys. Tawo sa ubos, perte na jung gamaya. Mao ni ikaduha nga pangpang guys, nga perting pagkahabugag guys. Ang ikatulo ni guys is langob na gyud, pero naay pangpang kilid. Grabe guys oh. Muamba ka diri guys ah. Nambot lang. No comment. Karon guys, magkuan na pud mi guys. Padayon nagyapon mi mo kan ni guys. Mag baklayay.
pahantod maabot mi sa among gipadulungan nga langob. Kato may pinaka-exciting part guys nga pinaka-nindot gyud. Perting kapuya og perti na diyang gutuma ang akong gibati diring orasa guys. Pero laban lang gihapon ta guys. Saon ning ani naman gid itong papel basta maning kamot ta sa atong pag-vlog. So kung gusto gid ka mo success, so kailangan aduna jud ka effort nga imong buhaton para mo success ka sa imong kinabuhi puhon. Oh, grabe ka kapoy guys. Nga sound taman guys. Nya ani man gini mag-vlog ta guys. Efforts kita guys ay hata ma-successful guys ba. Kasi guys sa nadugay na tong paningkamot og vlog guys. Makalayuan ra po ta guys nga mobalik ra po sa to ba kana to paghago ana guys effort and sacrifice. So padayon na kita guys mga kapwa vlogger na ko daha. Ay gid mo surrender sa inyong mga pangandas yung kinabuhi. Kung gusto mo mo success padayon ra gyapon. Then ayo po nyo kalimting nga magampo po ta sa to ang makagawon sa tanan kay share po ang nasayod sa tanan. So mura na. Ug diri guys, finally, nanadugay na mong suroy-suroy guys, naabot tigud mi diri sa langom nga perting pagkamingawa guys. So karon guys, kay naabot na mi sa amo ang gianhian diri guys. Mo sugod pud mix kuan guys kaning sulod ni langob guys. Pero dito sa unahan guys kay napatabunan man ang bangal dito guys. Dire na lang mi sa kuan sa outside. Ini lang kilid-kilid lang guys ba. Kaya sa guys magkadako gid sa dire guys kay kuan man. Sometimes inig mo ulan. Magtubig din dire guys, kusog is lag kuan guys kining baha. Then usa pod ang tubig mo connect di ato guys. Mo nang ang mga bato guys, mga bato nga mga nigpison banlas ba. Mga langkat agi sa tubig. Banlason sila sa tubig ba. Sa karon guys, at amo nasugdan guys ang mong pagsulod dire guys. Ug diri guys, gibati gid nako ang kahadlok while miming sulod sa akong igagaw diri sa ilalom sa langob guys. Medyo ngit-ngit na siya guys kay hapon naman guys mga oras karon guys mga alas 3:34 na guys mga ngit-ngit na siya diri guys pero padayon ta guys. Halong-halong emosyon akong gibati diri guys. Perting pagkadelikaduha ang among gibuhat diri guys. Kaning bato diri guys oh. Dili tiaw ning bato nga nasa among tungod guys. Sus simba ko kung kining dakong bato mo'y mahulog sa amo guys. Wa gyud siguro bisan gamay lang nga tubol nga mapunit lang mama ug papa namo guys. Ug mo na imong makita sa gawas guys kung naka sa sulod sa langob guys. Ug diri nga part guys medyo nabati gid ako ang uyog sa lino guys. So mao naka decision ko guys nga muna og na lang ko guys. Nako guys kay medyo nakukulbaan ako guys kay ang bato dire guys mga hulog man ginahinay guys ba mga ligid guys yawa dire guys oh dapita guys oh bato dis taas guys ba hulugan ka dire guys kakita juga ganinipot guys mo ni langob dire guys kung kisa tong gusto mo laag dire pwede ra pod lami kay dire guys kung mulaag mo dire guys rin magdala mo mga tent dire guys maghalingay mo dire guys bisag magdala mo speaker guys okay kay guys magdisco mo dire guys okay kay guys pero mulaag mo dire guys magdala mo kuyab at least na. Ug mao to ang tanan guys, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta sa akong video. Ug unta kini nga video nagustuhan ninyo. Ug by the way guys, before nako tapuson ang akong video, kung kinsa man ganitong ganahan mula ag diring dapita, just PM lang diri sa ako kay ubanan ta mo kung asa dapita.